dambe poisson gazima ukasambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe jiwjela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi sidaka jiwjela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judaka, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judaka. Jula Samalanyaka, jiwjela sambalanyo amini kadi Niami be content, niami be sewa, niami be joie, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una nakabo tulundi ala dame dodama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, bubu go, basole, hena, basondame, maragalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani godina, basondame, a côté bi, a orange bi, abesoro. Produit par Sime Agroalimentaire. Nene nyoko mine binga lagare mashi dengele kana bombolo ene de nyoko chi o an sigi nyoko muso na chebe kelela o chebe ko o chi o be ka boli do kan wala itaro mi kapsani mi lagal tani ne kadi nyoko ko e kan le be isra ni makma be nyefe enyana o ko mi ne mo ko bala mo yi ni tisaka kene be kan ko nyoko ma ni de ka ta laje chebe ka muso chi kumia parce que nyame ko muso mi kamele de tike ko jumu donc chebe ba do ka be kamele tike che fana mi ne ka se be ko chi be ba do ka be kamele tike o ne tisaka yo na dia kene ko nyoko ma nyoko ne ka ti kunjo ka ko le ka laje mi be ka no fonya da ka be kuma me de sigile me ka nyoko ko nyoko ma na ni te sabali e ay kamale tike la be fale no nga kamelen tikela ha anga kare ko na chemisani be fale no nga kamelen tikela ala de bago oni ci basi tawla e wala kana basi ke oni awla bien dene bien lundi ye aywa man no nga ala ka no ya ambela jeli semeni lati me to nyuma ala ka de ambela jeli ma ka courage ta bara yoro ne so kono akungera fama yi na makene nyinai aw bisimila bi ko do kene ka sira i bisimila saha basi tida abana kan la jeli bago ku sigi usebe ko sigi bi fene do ndo e awo ni kuma indamine o banga bitem fo anga bitem me minka o de muso furulu nga kulenge furu kono nana na fara kulenge hakete bu kuma koro muso munu bu to furula ka kamele tike ani ka jenna ko kenema anga bi baro be o de ka baro ke mo ko flom bambulu cheba do mambulu ya afana abi ko chama kala ma ko la no ale wa be dumne mama dumne i dumne i bismillah basitila c'est aywa ka ale teme ale la malmatu Aïssata Ndiaye afana te mo ko kray bi ko do keneka ana fana na masala koso be kisa mi be muso furle ka kamili tigala afana na dadu la ko fanya na Ndiaye Aïssata basite ini fama amalatan c'est aywa ale kerefe kumba kamisuko kuma fana muso baye abe muso ya gulu ke
a bɛ ko caman dɔn a ɲɛ yɛrɛ don ko caman na n'a fana bɛna baro kɛ sisan musow ka kamaletigɛ mun b'u bila la n'a bɛna baro k'o la Kumba i ka muso baasi t'i la baasi foyi tɛ bisimila ka mɔgɔ bɛɛ la laban ale ko Jelika k'ale tɔgɔ ko Jelika Tarawele Jelika ye Tarawele ale de sinamuso de ye mais ale de ma kamaletigɛ la ten n nana mangoya Jelika i bisimila baasi t'i la denbayaw Malimatu a ka di n ye n ka baro daminɛ sisan an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira tiɲɛ na furu kɔnɔna na muso misɛnninw hali mɔgɔkɔrɔbaw muso yɛrɛ ka kulonkɛ de cayalen don sisan kojugu mun bɛ se ka muso jɛ a ka furu kɔnɔna na fo ka taa se kamaletigɛ ma ayiwa Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam an bɛ korotumu fo n'o ye Mimi Kɔnɛ ye an bɛ renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka foli segin an fa n'an baw ma ka barikada kɛ an ka karamɔgɔw ye k'an bolo fila bila an kɔ an furucɛw ye kɛnɛ in ka gɛlɛn dɔɔni kuma in ma nɔgɔn fana mais ni fɛn min ma ɲɛ k'a kɛra a bɛ fɔ de donc an bɛ a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam an b'a ye k'a fɔ nin ye phénomène kura tɛ kabiri Ala ka diɲɛ da a bɛ yen mais bɛɛ de tun t'a kɛ sisan a kɛra bɛɛ ka kɛwale ye mun na sabula diɲɛ évoluera ka se degré dɔ ma a taara ka an yɛrɛ bolo da mɔgɔw b'a kɛ ko muso cɛ ka fantanya dɔw b'a fɔ k'o de bɛ muso bila a ka kulonkɛ kɛ anw t'a da fantanya kunna mais phénomène min n'a warala plus a bɛ yɛlɛ hali i b'a dɔn Ala ko ta a bɛ développer koyi bunadamaden bɛ développer cogo min na a ka Ala ko ta fana bɛ développer ten fɔlɔ an tun b'a fɔ mɔgɔ mana kanu kɛ cogo cogo i bɛ don furu la i bɛ continuer i ka kanu na mais sisan an b'a mɛn dɔnkilidalaw b'a fɔ ko Bamakɔ kanu tɛ sa kuma dɔ de don ko b'a kɔrɔ dɛ muso min ye kanu kɔrɔ kɛ n'i taara ta a bila i kunna cogoya bɛɛ la ko ko dɔ bɛ yen o ye phénomène dɔ ye hali n'o tɛ kɛnɛ kan a filanan an bɛɛ bɛ ka fɛn min minimiser n'o ye téléphone ye ko bɛ téléphone kɔnɔ dɛ an bɛ messagew ci ɲɔgɔn ma ka amitiéw ɲini bɛɛ ti maa ɲɛnama ye bɛɛ donnen bɛ téléphone kɔnɔ n'i ka hamina ye o ye dɔ ye dɔ fana bɛ yen nɔ an ka jajugu fɔlɔ i kun bɛ wariba de bɔ ka taa sinimasobaw la ka taa i lajɛ mais sisan a bɛ téléphone kɔnɔ et pourtant chaque matin kura de bɛ na o kɛra sababu ye a ka hakɛ to kuma ma nɔgɔn koyi jama ka yafa ma o kɛra sababu ye ka sokɔnɔna gɛlɛya cɛ caman bolo sabula ale fɛn filɛ plus dɔnnibagaw y'a fɔ cogo min na recherchew kɔfɛ i bɛ mɛn a kan ka taa i tɛ se ka muso jate tuguni min sigi k'ale lajɛ wagati dɔ dun bɛ se e fa ti don e la k'e b'a fɔ ko n'i muso ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ na kɛ e bɛ kɛ komi mɔgɔ min i bɛ kɛ dépendant de ye a ko la donc e ka sokɔnɔna man ɲi i dun nana ni muso dɔ ye k'a bila o bɛ kɛ sababu ye muso bɛ kɛnɛmala ɲini a sababu wɛrɛ fana bɛ yen o b'anw balimamusow kan o y'an ka yɛrɛmabila damatɛmɛ ye sokɔnɔna kasa man di e yɛrɛ kasa man di sokɔnɔna arrangelen tɛ foyi foyi arrangelen tɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ cɛ yɔrɔ janya i la donc nin yɔrɔ la ko bɛ taa fan fila fɛ cɛ bɛ taa ɲini kɛnɛma ni muso fana mɛnna ale fana bɛ taa ɲini kɛnɛma mais comme an bɛ kumana silamɛya tɔgɔ la n bɛ silamɛya ka point de vue d'a kan an tɛmɛna o d'accord an bɛ ka hakili to an yɛrɛ la question in ne y'a poser Malimatu kunna mais a nana ni réponse wɛrɛ ye Kumba a ka di n ye e ka n bɛ question in poser e kunna e ka a répond o de ye mun de bɛ se ka muso jɛ a ka furu kɔnɔna na fo ka taa se a ka kamaletigɛ ma parce que an b'a ye n'i y'a ye kamalen bɛ tigɛ peut-être fɛn dɔ de bɛ i jɛ o de bɛ na ni kamaletigɛ in ye kɛnɛ ma o bɛ se ka kɛ mun ye an b'a fɔ awuzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala fatima wa biha wa baliha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ne de ye question mun poser n kun mun bɛ muso bila kamaletigɛ la et puis mun de b'a jɛ n'a bɛ kamaletigɛ kɛ ne de nata de bɛ muso bila kamaletigɛ la ani mɔgɔ mun filili danbe ma ti danbe don muso dɔw bɛ hali ni fɛn b'u bolo cɛ bɛ fɛn bɛɛ k'u ye u bɛ tulonkɛ kɛ ni mɔgɔ filili danbe ma dɔrɔn i dɔnnen don ni turu mun ye ne y'o bɔ i kun i bɛ ye ni turu wɛrɛ ye
o de bɛna ni muso ka kamalentigi muso ka kamalentigi fɔlɔ-fɔlɔ furuso kɔnɔ a dɔw bɛ sɔrɔ cɛ yɛrɛ fan fɛ cɛ to muso nafa sabula muso dɔw bɛ jan'u ka furu u bɛ tɛmɛ sira caman fɛ u bɛ kɛ yalabaga ye sufɛlaw fɛ taga yɔrɔ ka ca don yɔrɔ ka ca na yɔrɔ ka ca donc ni muso mun dege yɔrɔ la n'a taara di cɛ ma cɛ mun tɛ se k'a nafa ka se o degré la a bɛ tulonkɛ kɛ o bɔlen kɔfɛ muso dɔw bɛ yen u tun bɛ condition ɲuman la cɛ bolo wagati nana gɛlɛya donc a t'a fɛ mɔgɔw ka ye cogoya wɛrɛ la u b'a bila kɛbalikɛ la o bɛɛ kɔfɛ musow b'a ye karisa ye n sigiɲɔgɔn ye ou bien n teri don n bɛ keleya la n'a ye fɛn sɔrɔ fo n ka ɲini jagoya donc n'a t'u bolo dɔrɔn u bɛ kɛbali kɛ o de bɛ na ni nin fɛn in ye donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn muso fililiw danbe ma n'o tɛ muso kan ka se a ka tafe bolo la kuma bɛɛ ne b'a kuma fɔ n ka émission fɛ muso n'i ma se ka tafe bolo la i bɛ kɛ fɛn wɛrɛ mɔgɔw tɛ mun si dɔn muso danna cɛ kelen dɔrɔn de i furu cɛ kelen n'i furula ka ban dɔrɔn i danna o kelen dɔrɔn de i man kan tɛ ka tulonkɛ kɛ mais muso ka i to cɛlasigi la ka taa tulonkɛ kɛ an b'a ye dɔrɔn muso in filila danbe ma et puis a lamɔ yɔrɔ fana ma ɲɛ n tɛ mɔgɔ ni lamɔ yɔrɔ ɲɛna ko dɔw bɛ a t'i permettre ka hali ni ci jɛra éducation ɲɛna éducation man ɲi sabula n'i bɛ denmisɛnninya wagati la n'i ma ladamu ka ɲɛ baw b'i to yen i bɛ taa yala cogo min ka di i bɛ na cogo min ka di ye i tɛmɛna sira caman fɛ donc o kɔfɛ a furu la n'a ko k'a b'a yɛrɛ minɛ a tɛ se donc kuma ka kuma fanba yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ni i digɛra kamalen caman tigɛ la voilà e denw digɛr'u la e ka npogotigina bɛɛ b'o kɔnɔ ala nana furu nɔgɔya i ye i furula ka taa i cɛla la cɛ kelen tɛ ni i bɔ bilen donc i ka bɔ ka taa ɲɛɲini kɛnɛma o de bɛ na ni caman ye donc o de kama a bɛ fɔ ko muso ka tafe bolo man kan tɛ ka fɔ ni cɛ bɛɛ d'accord maintenant an bɛ ala deli ala k'a to an ka se an ka tafe bolo la halisa Jelika i ye denmisɛnninlamɔgɔ ye i ye kuma caman mɛn i baw da n'o ye an balimamusow ka k'u to furu la ka kulonkɛ kɛ mun b'a fɔ ko éducation sen b'a la est ce que e bolo ne bolo est ce que mal fréquentation fana t'a la jɛɲɔgɔn jugu tɛ se ka muso don a da fɛ yan yani n ka kuma daminɛ n bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma n ba minnu bɛ yan nɔ ani minnu bɛ k'an lajɛ o tɛmɛnen kɔ n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ kuma ye ɲama de a bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ i t'a kalama o kɔnɔna na ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ o la sisan muso furulenw ka kamelentigɛ ne ba bɔra k'a fɔ cogoya min na très généralement i b'a sɔrɔ a degelen don a la de n'i ye kamelentigɛ dege depuis fitinin n'i furula i tɛ se k'a dabila surtout musomanin minnu bɛ yen nɔ u bɛ kamelentigɛ 1 2 3 donc n'u furula cɛ kelen ma i b'a ye u tɛ se k'u yɛrɛ la bilen fo ka taa dɔ wɛrɛ ɲini ka far'u kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne b'a fɔ muso furulenw ka kamelentigɛ base d'éducation de fana don si la base de l'éducation n'a pas été bonne bon a tigilamɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ minɛ cogo si la i n'a fɔ komi ne ba bɔra k'a fɔ cogoya min na e fitininama e ba kun ti a fɔ e kana taa ni yɔrɔ in na i kana nin kɛ i kana nin kɛ donc hali ni kɔrɔbayara o attitude kelen de bɛ to i la i tɛ se k'a bila quoi donc ne b'o kuma de sɔrɔ ka fɔ o ye fanga di kuma ka kuma ma halisa k'a fɔ ko habitude in de don i yɛrɛ dege min na dɛ n'i b'o sɔrɔ furuso in kɔnɔ f'i ka bɔ ka tɔgɔ o ɲini ayiwa ala ka kisi ni tanga kɛ ayiwa an ka cɛba Mohamed baasi tɛ yen ça va an bɛ musow ka kamaletigɛ ko la i ye cɛ ye a mana kɛ cogo cogo a tɛ taa ka aw cɛw dan parce que kamalen tɛ tigɛ ni dɔ wɛrɛ ye koyi cɛ ninnu de fana bɛ an caman bila kamaletigɛ la hali n'an man d'an ye u bɛ don an kan k'i nɛgɛ k'i don a la revo kuma dɔ la a man d'an ye o nka u bɛ na ni fɛn n'u ye ka fɛn ka don n'u d'i ma k'i nɛgɛ muso dɔ kuma dɔ la an hakili ka surun a bɛɛ aw cɛw de don revo musow ka kamaletigɛ ko in na e hakilina ye mun y'a la surtout sisan a waralen don kojugu. Bon en fait n bɛ ala fo donc ka yafa ɲini n baw fɛ fɔlɔ donc parce que an bɛ thème min kan nin ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔw bɛna fɔ i b'a sɔrɔ ni kuma fɔra hali ni tiɲɛ don a bɛ diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye mais ne a digira minnu na o ka hakɛ to bon en général bi i b'a ye surtout Mali kɔni kɔnɔ yan an b'a ye kuma dɔ fɔ ko depuis ala ka diɲɛ da ko phénomène min don k'a kun bɛ yen nɔ bon an ka maakɔrɔw bɛ kuma minnu fɔ anw ɲɛna Mali kɔnɔ yan nɔ fɔlɔfɔlɔ la a kun tɛ kɛ Mali la parce que an ka mɔgɔkɔrɔba minnu tɛmɛna an mamusow ni an tulomasama musoman minnu tɛmɛna donc histoire tariku la i b'a ye olu ma nin kɛ quoi parce que a wagati barikaw tun bɛ yen nɔ olu ma nin fɛn sugu ninnu kɛ mais anw ka génération na bi surtout réalité min b'a kɔnɔ bi n bɛ se k'a fɔ an baw ye caman fɔ a kan mais olu t'a réalité bɛɛ dɔn parce que anw de b'a milieu kɔnɔna na bi Mali kɔnɔ bi surtout Bamakɔ yɛrɛ
n'i ye muso furulenw bɔ k'o jɔ sisan min b'a kɛ ani min t'a kɛ i b'a sɔrɔ c'est 50-50 n t'a dɔn n'i y'a faamu 100-100 sara la sisan n'i ye muso furulen 100 bɔ min bɛ sɔn juguya kɛ kɛnɛma i b'a sɔrɔ o ta 50 la ni dɔ ma yɛlɛ a sanfɛ awɔ Mali kɔnɔ yan nɔ surtout Bamakɔ yan nɔ parce que fɛn dɔ de don milieu dɔ de don ne yɛrɛ filɛ nin ye ne b'a dɔn a occasion caman ne yɛrɛ delila ka a cas dɔw yɛrɛ delila ka présenter ne yɛrɛ la a ka ca mais présenter la cogo a cas dɔ delila k'i sɔrɔ voilà n'i ko n ka fɔ n bɛ se k'a fɔ problème a ka ca a cas dɔ delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ i ni muso furulen de kɛra ɲɔgɔn fɛ yan non n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ e ko k'a ka ɲi ayi n bɛna n b'a expliquer muso furulen de kɛra ɲɔgɔn fɛ n b'a expliquer quoi c'est comme a ma kɛ da présenter la c'est comme n bɛ fɛ ka min fɔ quoi ne min sigilen filɛ i b'a sɔrɔ ni n bɛ se ka 3 exemple yɛrɛ di muso furulen min yɛrɛ jouera ne na a bɛ taa 3 ɲɔgɔn bɔ k'u b'i fɛ voilà mais u bɛ furu in dogo quoi c'est avec le temps ne bɛ taa bɔ furuko kalama parce que un exemple frappant a dɔ de la i b'a dɔn Sira yɛrɛ min filɛ nin ka page min bɛ Facebook sanfɛ ne ka numéro b'a kan puis Papu ka page Facebook dɔ bɛ yen n ka numéro dɔ b'o fana kan quoi bon souvent n'an ka mouvement dɔw bɛ kɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ appel kɛ u b'a essayer u b'a fɔ k'u bɛna participer quoi don dɔ la muso dɔ de ye ne wele ko k'a bɛ fɛ ka na an ka nin fɛn participer n k'a ban n ko problème foyi t'a la donc ko n ka yɔrɔ indiqué a ye n ko problème foyi t'a la n ko n b'a indiqué a ye n k'a ma n ko Musabugu 3e point kɛrɛfɛla la bon ala y'a don sela a nana a sera a ye n wele a ko n ma ko a sera n ko problème foyi t'a la donc comme ça ne y'a sigi a nakun ye min ye n k'a ma n ko o tɔ tora 1 heure n'o sera dɔrɔn an b'o daminɛ. mais a nana e fɛ comme teriya de ya. non a ma na ne yɛrɛ fɛ comme teriya pour moi bon ale de ɲɛ b'o la ale ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la ne na mais pour moi anw bɛ ka an ka événement min kɛ pour moi ale n'a m'o de participer n'o banna ale bɛ taga quoi tu vois non o ye ne ka yeta ye quoi. mais o y'a sɔrɔ ale ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la ne na. ale kun ɲɛbɔlen don e fɛ. voilà ne kun t'o kalama a furulen don mais et puis ala ka furuli fana ne t'o kalama a kɛra sababu yɛrɛ fɔ a ye fiɲɛ bila a ka furu la mais furu kelen fana ne yɛrɛ de tilala ka segin ka dilan. musow ka sabali parce que ne nin kun bɛna kɛ problème ba de ye parce que ale bɛ cɛ min nɔfɛ o yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ale furulen don parce que a y'o dogo la ko o furulen don bon a sugu bɛ kɛ problème ye a k'a kɛ ko ye i yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye Sira. surtout o réalité mais ne tun bɛ fɛ ka segin ka na dɔɔni ka na kuma ka kuma la min kuma ko éducation ko ani ko généralement ni muso min bɛ bɔ ka caya ko olu de kan ka teli ka étape ninnu traverser k'u to couple kɔnɔna la i b'a dɔn ko an ka denmisɛnnin minnu ma ko dɔn denmisɛnnin minnu tɛ ko dɔn généralement a ka olu yɛrɛ de ta ka ca ko in na ni ko mɔgɔ bɛ ye. Sira denmisɛnnin ma ko dɔn cogo di ne ma ko dɔn i n'a fɔ sisan nɔ musomanin minnu bɛ yen nɔ n'u ma cɛmasiw ma san'u ka furu olu donnen furu kɔnɔna la généralement olu de ka mɔgɔw bɛ hakɛ to dɛ olu de ka cɛko bɛ taa wara à un certain niveau fo ka se k'u tɛ se ka dan u cɛw kelen ma k'aw baden de bɛ yen. d'accord o la Malimatu silamɛya yɛrɛ bɛ mun fɔ muso ka kamaletigɛ la ani Sira ka nin kuma in n'a sɔrɔ c'est vrai hakili bɛ Sira ka kuma in na o n bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn kabini an ka bi ko dɔ émission fɔlɔ la n ye min fɔ aw ye silamɛya ko anw kana gɛrɛ a la de gɛrɛna de tɛ yen ne ye min fɔ nin o ye an bɛ monde kura min kɔnɔ événement minnu bɛ yen mais silamɛya ko k'a kana kɛ mais en général religion bɛ prévention de kɛ ni prévention bɔra yen dɔrɔn punition de bɛ kɔfɛ. kangari bɛ da i ye fɔlɔ. prévention de bɛ yen prévention ye jumɛn ye fɛn 2 de bɛ weleli kɛ ka taa nin fɛn in ma ala b'a fɔ an ye suratu kɔnɔ suratu nuru la ko aw minnu ko k'aw dalen don ni ala la question a ma ɲɛsin bɛɛ ma quoi parce que fɛn dɔw bɛ yen olu ɲɛsinnen don bɛɛ ma mais fɛn dɔw bɛ yen ni croyance t'i la e yɛrɛ b'a dɔn k'i t'o kɔnɔ quoi ko minnu ko k'u dalen don ala la k'u kana mun kɛ k'u k'u ɲɛnafilɛli jigin étape de ye k'u ye a bɛ daminɛ ni filɛli ye a bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ de a kɛra photo ye sa o a kɛra face à face ye sa a kɛra cogo cogo ɲɛ de kɔni bɛ filɛli kɛ fɔlɔ ɲɛ mana filɛli kɛ da bɛ kuma tulo b'a lamɛn dusukun bɛ don a la donc ni dusukun donna a la o bɛ laban min ma bɛɛ de b'o dɔn donc silamɛya ko a bɛ daminɛ yɔrɔ min i talon yɔrɔ dɛ k'i k'o de fɔlɔ jigin i k'i ɲɛnafilɛli jigin ɲɛnafilɛli kɔfɛ k'i ka se i ka tafe bolo la n'i ye muso ye n'i ye cɛ ye k'i k'i ɲɛnafilɛli jigin au même temps i k'i ka kulisijala seere donc o kɔfɛ ala bɛ sɔrɔ ka n'a ye fɛn dɔw de bɛ yen nɔ filɛli bɛ na ni olu ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko muso kana a ka masiri bange
d'accord fo n'a kɛra mɔgɔ hakɛ dɔw ye olu citelen don yɔrɔ bɛɛ tɛ masiri bange yɔrɔ ye parce que presque ɲɛ ye yeli kɛ dɔrɔn dusukun bɛ intervenir donc mais a punition ye mun ye punition in sa o ka ca n'an ko ka Malikiyama ta fɔ o ye tasuma ye directement mais diɲɛ kɔnɔ yan Ala ka punition ka ca premièrement consciencieusement tu ne seras plus tranquille mɔgɔ jawulilen no e jawulilen no parce que chaque fois i b'a bila i kunna ne ye ko min kɛ est ce que bɔ tɛna k'a kalama est ce que ne tɛna dɔ ta o ye i yɛrɛ ninkun ye fɔlɔ filanan ni mɔgɔw ma se k'a pini Ala yɛrɛ b'a pini a ka façon na o de ye jumɛn ye an b'a ye bana minnu bɛ yen sisan n'an b'a f'olu ma ko sexuellement transmissible o banaw sidaw b'o la gonogoziw b'o la kiriti karataw b'o la hépatitiw fɛn caman b'o la donc n'i bɛ fɛ ka kisi nin bɛɛ ma silamɛya ye min f'i ye dɔrɔn a essayer k'o kɛ parce que bɛɛ ni i ka fɛn don donc e ye question filanan min fɔ ko muso denmisɛnnin minnu bɛ don furu la en général an ye kuma min fɔ a kana pan o kunna parce que denmisɛnnin caman de bɛ yen e bɛ téléphone y'an denw bolo sisan bɛɛ kɛlen don k'i dogo ni tani ye n'u ye mɔgɔkɔrɔba ye dɔrɔn pic a bɛ faga mais pourquoi fɛn dɔ b'a kɔnɔ parce que u bɛ ka fɛn dɔ de lajɛ fɛn min dun a man ɲi u ka santé ma sexuellement a ka hakɛ to dɛ kuma na cogoya don tagalen ɲɛfɛ o de bɛna kɛ impuissance sexuelle ye ka se cɛmisɛnnin ninnu ma so kɔnɔ fɔda tɛ yen e dun ye muso denmisɛnnin de ta tɛ ko dɔn donc e nana ɲɛ yɛlɛ k'a bila ko la tuma min na ni e dɛsɛra fo diinɛ de ka kɛ yen a ka kɛ diinɛmɔgɔ ye a ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen ye ni diinɛ lamɔ t'a bolo a y'a fɔ cogo min na a ma lamɔ diinɛ kɔnɔ a ma lamɔ danbe kɔnɔ a bɛ bɔ ka taa ɲɛɲini mais ni diinɛ bɛ yen danbe bɛ yen o fila bɛ se ka kɛ karangafe ye k'a datugu pour que a kana bɔ ka taa kɛnɛ i ka kuma bɛ fanga di siraka kuma ma parce que a ko ko npogotiginin tɛ cɛ ko dɔn ni a donna furu la ka fara e ka téléphone ko in kan o donnen furu la ka bɔ ko dɔw kalama a bɛ bɔ ko kura de kalama don o don téléphone na a caman bɛ maloya k'a fɔ ko a bɛ o waleya ni a cɛ ye donc n'a ye mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛma dɔrɔn min bɛ se parce que surtout a ma nɔgɔ kɛnɛma ko ninnu a ma nɔgɔ ka sɔrɔ mun b'a la kɛnɛma tout le temps i bɛ taa sɔrɔ olu fara la quoi donc n'olu ye furu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ olu caman bɛ basigi mais Kunba i ko k'i bɛ musoya ko caman dɔn i ni musow bɛ baroya caman kɛ est-ce que cɛw sisan cɛw an b'a dɔn ni furula ka don so kɔnɔ dɔrɔn tu n'as plus droit tendresse je t'aime tɛ f'i ye foyi u t'u u janto i la quoi i tɛ apprécier foyi den kelen an dun b'a dɔn kɛnɛma ko ninnu bɛɛ bɛ daminɛ o de la i tɛmɛtɔ ni cɛ i ye muso ɲuman ye dɛ i cɛ ka ɲi dɛ a don tan est-ce que ni o muso masina cɛ min tɛ a hakili to a muso la so kɔnɔ ni o muso masina ye ni ko ninnu kɛ an bɛ se ka jigin a la tɛ jigin a la sabula cɛ kan ka muso kuma ɲɔgɔn an tɛ jigin a la d'accord non k'i tɛ jigin a la n bɛ mun f'i ye cɛ kan ka muso kuma ɲɔgɔnya mais muso man kan ta tulonkɛ kɛ kɛnɛma i tɛ taa tulonkɛ kɛ kɛnɛma cɛ kama quoi i b'o k'i denw de kama n'i bɔgɔlɔ sabula sini ma kana fɔ k'a fɔ ko i denw i baw ye ko dɔ kɛ muso bɛ se k'o de to yen n'o tɛ n'i ko k'i bɛ cɛ jate i bɛ fɛn kɛ mun tɛ jɛnɛya yɛrɛ sabula cɛw yɛrɛ b'a tiɲɛ di cɛ kan ka sigi ni muso ye ka kuma ɲɔgɔnya kumakan duman f'a ye n ko muso bɛ so kɔnɔ cɛ bolo i b'a fɔ den cɛ kan ka muso nege ka kumakan duman f'a ye ka hakili sigi donc muso dɔw bɛ n'olu fana m'o sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye furu bɛ nege bɔ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya aventurier musow n bɛ nin adressé aventurier la minnu bɛ taa aventure la u bɛ taa san 10 kɛ san 8 san 9 musow b'o kɔ yan muso denmisɛnnin e y'a furu ka ban yala nɛnɛ ka ban i ye ko dɔ ɲɛ yira a la a kun tɛ mun dɔn donc e y'a nɛnɛ dɔrɔn ka bila ka taga aventure la ka dɛsɛ ka na donc i ye waliden tɔɲɔ ka bila a fili a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ tugun donc a dun t'a sɔrɔ donc généralement o caman de bɛ tiɲɛni kɛ i b'a ye o dɔw bɛ den sɔrɔ cɛ kɔfɛ ni cɛ bɔra a kalama a b'a furu sa alors que cɛ de y'a tɔɲɔ o de kama aventurier furu filɛ a y'a kɛ ni bɛnkan ye n'i y'a furu san o san siɲɛ kelen kɛ ka na ni dun tɛ se o la taa n'a y'i bolo mais ka waliden furu ka bila i kɔfɛ n'a ye tulonkɛ kɛ a hakɛ bɛ kan dɛ a hakɛ b'aw fila bɛɛ kan ayi cɛ yɛrɛ kan kɛ sabula e de y'a furu ka bila yen ko in yɛrɛ bɛɛ hakɛ bɛ cɛw de kan parce que n'i ye ko in sabula a bɛ mun ɲinatɔ kɔ sɔrɔ furu fana b'a fɔ ko cɛw de b'an bila a la ni tiɲɛniba de b'a ne bɛ don nin yɔrɔ la ka Kunba ka kuma in sinsin i b'a dɔn furu sigilen don fɛn damadɔ kan silamɛya la Ala ko ko kanu ani hinɛ kanu ni affection dɔ de bɛ yen cɛ mago b'a la cogo min na muso fana mago b'a la ten mais muso mago bɛ affection na ka tɛmɛ cɛ kan o de la an balimakɛw ka sabali ko ninnu musow ka kojugukɛ tɛ justifier n'olu ka fili ye dɛ haramu don ça c'est batatan mais a ju ye min ye o tigi fana kan k'a ka erreur dɔn
ni cɛ dɔw nana ni muso ye k'a bila so kɔnɔ dɔrɔn so kɔnɔna i ka muso ko mago min kun filɛ a banna kuma ti ni muso cɛ n b'i fɛ ti n'a cɛ i ti maga la foyi fo k'a kɛ dɔrɔn a ka hakɛ to o mago sera dilan ma dilan ɲɛnabɔra a banna ne ye n yɛrɛ ta ni a ye sabali cɛw ka sabali ni denmisɛnnin bɛ yen min karakalen don et puis encore a faamuyalen don a bɛ gɛrɛ i muso la ayisiko t'a la koyi a bɛ kuma min fɔ directement a bɛ muso sɔnsɔn donc n'a y'a sɔgɔ a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ tugun donc cɛ de ka baara kan ka kɛ i muso mago bɛ affection min na o ka di o ye musow ta fanfɛla ye cɛw ta fanfɛla ye donc an balimamusow fana ka ɲɛsin an balimakɛw ma n'i y'a mɛn silamɛya ko masiri de ye muso ta ye chaîne do bouclou do kale da rouge à lèvres kɛ ɲɛsinin kɛ jabi da fɛn bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ mun ye kɔrɔ cɛ bɛɛ tɛ dɛ i cɛ mais i bɛ nin bɛɛ kɛ ka sokɔnɔna labɛn k'i ko k'i jɛ k'i pari ka wusulan kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ l'homme vient a ɲɛ kumunen ko sigi dalen bɛ mɔgɔ min karisa hali i parla donc a t'o min fɔ dɛ o bɛ kɛ nɔba ye impact ba de b'a la muso laban tɛ ko bilen a tɛ yɔrɔ furan a tɛ yɔrɔ labɛn i s'en fiche donc a bɛ to kunko ni kunko de la parce que kunko la mɔgɔw b'a apprécier c'est ça a ɲɔgɔnnaw b'a apprécier donc cɛw k'a lajɛ maliyɛn cɛ yɛrɛ fana caman de tɛ se appréciation la i b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la phénomène bɛ ka wara donc n'a bɛ ka wara an ye silamɛya ta fɔ n'o ma se ka respecter donc fɛn minnu bɛ yen fɛnmisɛnnin minnu bɛ yen n'o y'a kun ye an k'o fɔ cɛ k'a niyɔrɔ dɔn muso k'a niyɔrɔ Malimatu filɛ ka yɔrɔ ni mun fɔ han Malimatu filɛ ka yɔrɔ ni mun fɔ fɔlɔ ni musow kun y'u kundigi taa sotigi sigilen sɔrɔ dɔrɔn ka t'u ɲɔngiri karisa kun banna a b'a lajɛ tiɲɛ na k'u ɲɛna kɛmɛ minɛ ka taa di kundigila ma a b'a fɔ k'i kun ɲɛna nka sisan i b'i kun da fo ka kɛ tan kɔ ka tila ka kɛ tan ɲɛ ye a t'a lajɛ i b'i pari cɛ la a t'a dɔn yɛrɛ problème ye o de bɛ musow yɛrɛ fana tɔɔrɔ an balimakɛw an m'an kun dilan k'an ka kananiw da k'an ka jabiniw da a bɛɛ bɛ kɛ an cɛw de alors que a bɛ kɛ de ɲɛkɔrɔ a y'a fɔ k'an ɲɛna sa courage don an na Ajaratu yɛrɛ fɛnɛ en tant que jeune Jelika bɛ fɛ ka kuma Sira bɔra ka kuma min fɔ affection ni attention yɔrɔ la ne b'a fɔ tiɲɛ don mais affection min sɔrɔ cɛ fɛ n'a sɔrɔ muso yɛrɛ muɲunen don muso furu yɛrɛ tɔgɔ muɲu ani sabali muso kan ka muɲu furu la de n'i y'a ye cɛ bi affection ta ka ɲɛsin ma cɛ ye kumani dɔw f'i ɲɛna ou bien a ye koni dɔw ɲini fɛ e olu kɛ ni bonya ou bien ne tɛ ko respectelen kɛ cɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔ la tu vas voir que a tigi tɛ ni considérer ten a tɛna affection da i kan même si aw tun bɛ kɛnɛma a tun bɛ affection min da i kan i bɛna ye a tɛna o affection ɲɔgɔnna da i kan bilen Sira jɔ a ma tila fɔlɔ. A ma tila sira bɛ fɛ ka taa yala de o. Ok ok. E k'i ta fɔ ne tilala sira t'a ka yala la. D'accord. Ne bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la c'est comme Sira filɛ ka min fɔ ne ye tan ko cɛw ka musow nɛgɛ nɛgɛ ani ka to ka kumakan dumanw ni fɛnw k'u la quoi. O fɛn kɛbaliya tɛ se ka kɛ sababu ye ka muso bila ka taa mana. A bɛ kɛ sababu ye. Non o man ka kɛ o. Ok. N t'a dɔn n'i y'a faamu ou soit kana vin dɔ yira muso la ka to ka bɔ n'a ye ka taa restaurant ni fɛn ninnu na olu man ka kɛ sababu ye ka muso bila sɔn juguya la kɛnɛma quoi ne ka hakilina na. Yɔrɔ à chaque fois ne bɛ nin fɛn ninnu lajɛ quoi ne b'a lajɛ an ka mɔgɔkɔrɔw de la quoi an baw sigilen filɛ u b'a kalama u b'a fɔ tarikuw la fɔlɔ la ni an baw kun bi denw n'u bɛ taa tunga la n'u bɛ fɛn n'u denw ma min y'u ka garanti y'u ka tafe bolo de i b'a sɔrɔ o musokɔrɔba ninnu restaurant ko kuma t'u n'a faw cɛ baro dumaniw tɛgɛla kulonkɛ t'u n'an mɔkɛw cɛ i ka nin ɲɛna chéri bébé des trucs comme ça olu t'u n'an mamuso cɛ mais u kun bɛ saya kɔrɔ dɔn ka t'u da wali cɛ yɔrɔ Ahmed o ye wagatiw falenna de an bɛ yala kɛ an bɛ don voilà ni wagatiw falenna kɛ maintenant i b'a sɔrɔ en général musomani caman ni éducation bɔ a ka famille la ka taa d'a cɛ ma comment on appelle e ka famille la yen nɔ e parents ma se k'i ka boîte kɔnɔ ta bali e parents ma se k'i ka restaurant ta bari e parents ma se k'i ka WhatsApp digidigi n'i ka Snap digidigi ninnu bali e nana furu o ka kana cɛ tan ni y'a jateminɛ ka lajɛ e yɛrɛ min bɛ k'an lajɛ o e yɛrɛ bolo nin ka nin kuma Ahmed ka nin kuma sinsinnen don wa donc Ahmed an donna dugu kɔnɔ an ye cɛba de hakilina sɔrɔ cɛ dɔw fana y'u hakilinaw di comme quoi a bɛ se ka sababu minnu bɛ se ka na ni muso ka kamalentigɛw ye o jaraw b'an bolo an ka jɛ an k'o lajɛ politique tiɲɛna a ma ɲi mais a bɛ dépend i n'a fɔ n terikɛ y'a fɔ cogo min na wa ni muso filɛ ni cɛ taara voyage la olu bɛɛ b'a condition na bon a ko ka ca quoi bon vraiment kojugu don
a mɛ cɛw bɛ sugu tigɛ mɛ muso fana ka kamalen tigɛ I furulen don I bɛ furu kɔnɔ cɛ n'o ye daraba de ne b'a I ka kuma ninnu wa cɛ b'a to furu kɔnɔ bon I b'a fɔ ko terikɛ y'a fɔ cogo min na de bon cɛ yɛrɛ la ko nin ma nɔgɔn quoi mais mɔgɔninfin fana I yɛrɛ de ye quoi tant que furula ka ban ko dɔw bɛ hadamaden I yɛrɛ de ye quoi parce que mɔgɔ kelen hakilila kelen ye quoi bon a ko ninnu a ma nɔgɔn wala. Ka ca kosɛbɛ est-ce que b'a faamuya a cause ka ca a dɔw ye muso yɛrɛ parce que n b'a fɔ musow don I farikolo ma dege min na ni ko I b'a forcer ka ko I bɛ don ko dɔ da fɛ kelen filanan ye min ye k'i ɲɛ ta I terimusow fɛ ani nin bɛ ka nin k'a cɛ ye I jɔ n yɛrɛ ka wari ɲini ou bien ka don dajugu fɛ o bɛ se k'o bila la quoi ani dɔw fana bɛ yen cɛ fana bɛ se ka muso bila kamalentigɛ la comme quoi ka taa voyage jan na ka mɛn ka sɔrɔ I ma na kelen filanan ye mun ye e ye muso dege min na ne ko I b'a tigɛ a ko ma nɔgɔn quoi ani cɛw ka fanga dɔgɔya dilan na o fana y'a cause dɔ fana ye. Mais est-ce que e yɛrɛ bolo sisan kojugu don an bɛ se k'a kɛ muso furulen ka kamalen tigɛ est-ce que kojugu don. A haramuyalen yɛrɛ de don kojugu tɛ yɛrɛ haramu yɛrɛ de don. Mais est-ce que fɛn b'e bolo e bɛ se k'i bolo sɔɔri min na min b'a jira k'a haramuyalen don. An karamɔgɔw b'a fɔ an ye kutubaw la yɔrɔ caman na muso furulen ka kare kɔnɔ jɛnɛya kamalen tigɛ a haramuyalen yɛrɛ de don. A diyara n ye kojugu ne bɛ se ka hypothèse damadamanin de fɔ a la aw ɲɛna mun bɛ se ka muso furulen bila kamalen tigɛ la dɔ bɛ yen nɔ peut-être hali n'a danbe a ma kamalen tigɛ ka faso kɔnɔna la n'a nana sigida la comparaison k'u ɲɛma da ɲɔgɔn fɛ est-ce que a faamu ni bazin réussi don ou bien nin ka vie aisée don n bɛ fɛ ka kɛ tan tɔ or que a dun se tɛ somɔgɔw ye donc tu es obligé I bɛ passer fɛn na fɛn mun hali n'a man di ye quoi surtout mɔgɔ an b'a caman kumaw mɛn an b'a caman ye quoi muso dɔw b'a fɔ n bɛ nin kɛ n t'a kɛ nɛgɛ kama I b'a fɔ musow ka yɛrɛ feere n'a ɲɔgɔnnaw quoi olu n'a ɲɔgɔnnaw ne bɛ se k'a ko de ye bon dɔw fana bɛ yen de naturel wariko t'o ye foyi foyi tɛ olu ala y'olu dan n tɛ se k'a fɔ ko ala parce que ala tɛ kojugu kɛ quoi olu ye mɔgɔ jugu tiɲɛnenw yɛrɛ de a ka di olu yɛrɛ de naturel donc ne bɛ se k'o hypothèse fila de fɔ pour que. Bon ne b'a ye muso furulenw ka kamalen tigɛ bon solution caman b'a la I b'a dɔn hadamadenya la bɛɛ ni jogo de bɛ bɔ I fa fɛ I mana éducation min sɔrɔ I fa fɛ n'i bɔra kɛnɛma I b'o de pratiquer o de kosɔn a fɔ ko ka éducation ɲuman di denw ma bon dɔw fana ta ye natabaya la dɔtabaya dɔ dɔw fana ta ye I y'a faamu nɛgɛ yɔrɔ dɔw bɛ bon dɔw nɛgɛ ka bon cɛ kelen t'u ɲa bon a kow ka ca a bɛɛ se ka ɲɛfɔ sokɔnɔna I bɛ taa sɔrɔ cɛ fana mago bɛ min na cɛ bolo sokɔnɔ n'a t'a sɔrɔ o bɛ dɔw bila kamalen tigɛ la dɔw ta ye moyen tan ye mais dɔw bɛ I bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ d'u ma o bɛ bɔ ka taa kamalen tigɛ quoi donc ne kɔni bolo muso furulenw ka kamalen tigɛ a bɛ dépend éducation ani jogo cogow de la quoi n'i jogo ɲa I bɛ se ka jogo ɲuman kɛ n'i jogo fana man ɲi I bɛ taa jogo jugu de kɛ moi je pense que c'est tout. Mais est-ce que an bɛ bi tile min na kojugu. Bon an bɛ bi tile min na ne bɛ se k'a fɔ kojugu don kojugu tɛ parce que ne ye cɛ ye ne k'a dɔn ko ne muso bɛ kamalen tigɛ a bɛ min kɛ ne kɔni na n ka cɛ wara fila n'olu bila waramuso kelen ko dɔ bɛ dɔ fa don a kɔni n'o ye o. Wara fila ma ye waramuso kelen ko koyi waraw a ye sabali bɛɛ warakɛ bɛɛ n'a ka waramuso musow ka nin kamalen tigɛ koyi mais a fɔ ko muso bɛ kamalen tigɛ ko muso bɛ kamalen tigɛ ni cɛw de ye parce que cɛ dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ t'a fɔ k'u b'i fɛ abada f'u k'a fɔ k'i furu f'u k'a dɔn k'i furulen don cɛ furulen dɔw de fana bɛ boli muso furulen dɔw nɔfɛ o réalité fana bɛ an fɛ yan nɔ donc o yɔrɔ la an tɛ se ka ko musow dɔrɔn nɔ don parce que e mana se I yɛrɛ la cogo o cogo ka ban Siyaka la ka ban Kalifa la ka ban Umar la dɔnni de jalen don ni ala yɛrɛ ma farati walahi I b'i yɛrɛ sɔrɔ a situation dɔw kɔnɔ kuma dɔ la après I nimisalen de b'i sigi ko mun ye ne don nin na tellement a cɛ furulen dɔw ni jalen muso furulen dɔw nɔfɛ o fana bɛ se ka kɛ facteur dɔ ye mais Jelika a sɔrɔ ka di qualité jumɛn kɔnɔ parce que cɛ dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn u musow ka baara kɛ ko walasa ko musow kana kamalen tigɛ mais an y'a ye sisan muso I bɛ baara la o I tɛ baara la o I bɛ bɔ o muso dɔw yɛrɛ tɛ bɔ fiyewu mais zoromètre n'u b'u kɛrɛfɛ dɔw b'u kɛrɛfɛ butiginin carré kɔfɛ zoromètre dɔw b'u kɛrɛfɛ n bɛ se k'o gérer mais en général e yɛrɛ ka jateminɛ la muso ka kamalen tigɛ sɔrɔ ka di muso qualité jumɛn ma. Ne ka jateminɛ la ne y'a sɔrɔ muso minnu bɛ kamalen tigɛ kɛnɛma I b'a sɔrɔ u b'u ɲɛma da u ɲɔgɔnnaw de fɛ kɛnɛma I n'a fɔ karisa bɛ nin kɛ fo ne yɛrɛ ka nin kɛ ne kɔni ka jateminɛ. Ok mais a sɔrɔ ka di musokulu jumɛn na
a sɔrɔ ka di denmisɛnnin kunda i n'a fɔ a sɔrɔ ka di mɔgɔkɔrɔba kunda mais très généralement i bɛ taa sɔrɔ npogotigini minnu ka furu kɛla a ma mɛn kosɛbɛ ten a sɔrɔ ka di olu de ka yɔrɔ la ka caya. D'accord, donc o b'a yira ko olu bɔra cadre dɔ kɔnɔ u ma se ka bɔ halisa u sen kelen bɔra ka sen fila bɛɛ ma bɔ. Ne bɛ fɛ ka min fara ale ta kan i b'a ye muso dɔw bɛ yen nɔ ale filɛ ka min fɔ ne minnu b'u nata u terimuso la k'u bila ka kɛ quoi i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ moyen b'u cɛ moyen b'u yɛrɛ mais u b'a kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu ta cause ye cɛ fanga ka dɔgɔ quoi bon i b'a sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni moyen t'u ye a t'u cɛ en général i bɛ taa sɔrɔ cause fila de bɛ sɔrɔ olu ta la ka nata n terimuso bɛ nin kɛ n b'a kɛ ou soit a dɔw bɛ yen nɔ u furula cɛ ma u t'a fɛ parce que n'i sigira cɛ dɔw kunna en général i b'a sɔrɔ Mali la yan nɔ siya dɔw bɛ yen nɔ olu ka furu balima furu u b'a fɔ muso in hali n'i tɛ cɛ fɛ i bɛ k'a fɛ parents ka kumakan kama ne i b'a sɔrɔ u bɛ maraka kunda u bɛ jɔyɔrɔmɛ kunda u bɛ fula kunda bon ni den taara sigi o furu sugu kunna ten nɔ donc tagalen ɲɛfɛ n'a dusukun ma cɛ kanu dɔrɔn u b'a bila manamana ko caman na. O yɔrɔ la Malimatu Ayisata ne cɛ ka di n ye nka fɛn t'a bolo i m'a faamuya mais mɔgɔ dɔ bɛ kɛrɛfɛ fɛn kɔni b'o bolo ne ka o kamalen tigɛ o bɛ fɛn di ka na ne bɛ na n ka du balo la est ce que o yɔrɔ la an bɛ se ka ko in kɛ kojugu ye. ne ba ne bɛ min f'i ye kɛ nin ko in yɛrɛ dɛ a man ka kɛ yɛrɛ de quoi i kana gɛrɛ a la yɛrɛ de k'a man ka kɛ de mais k'a fɔ ko e cɛ ka sentanya e b'o k'i ka kojugu justification ye o tɛ se ka kɛ cogo si la. tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali i cɛ yɛrɛ b'a kalama. awɔ wagati ye wagati de ye fɛn ye fiɲɛ de ye a bɛ bara bi sini a bɛ ne bara sinikɛnɛ a bɛ ne bara mais e bɛna ko min kɛ a impact bɛ e nɔfɛ a b'i denw nɔfɛ a b'i bɛɛ wolonwula bɛɛ nɔfɛ. i m'a ye muso ka tafe bolo ko tɛ kulonkɛ ye quoi ne balimakɛ ye kuma min fɔ a kun bɛ yen a bɛ yen jeli ala ka diɲɛ da a bɛ yen mais a bɛ dogo ka kɛ n y'o de fɔ n ko bɛɛ tun t'a kɛ mais sisan bɛɛ de b'a kɛ o de nana bɛɛ da donna a la sinon fɔlɔ muso ka janaya kun bɛ jate o mais o kɔrɔ tɛ k'a kun tɛ yen a kun bɛ yen a bɛ yen mais k'a fɔ ko e bɛna kojugu de kɛ parce que se t'i cɛ ye non. donc hali ni se t'an cɛw ye an k'an sigi maɲumatɔ ko la maɲumatɔ ko tɛ o waati ko e bɛ se ka baara kɛ i ɲɛ fila ka kɛnɛ i bolo fila ka kɛnɛ i sen fila ka kɛnɛ i se ka baara dɔ kɛ min bɛ se k'i ka denbaya balo bonya kama parce que e b'i t'o la sisan ni i cɛ b'a kalama c'est possible a bɛ se ka kɛ i cɛ b'a kalama mais fɛn dɔw bɛ yen e tɛ se k'o contrôler e ni o ka janaya kɔnɔ n'i taara kɔnɔ sɔrɔ jɔn ta ye den ye. cɛ kɛ. cɛ den tɛ o e ni ce jour a bɛ se ka cɛ faga. Jelika parce que a jeli tɛ o. a jeli tɛ kuma kuncɛ kuma na mais Malimatu ala k'an to sutura la tɛ den caman tɛ cɛ ta ye ko ye an bɛ don min na komi bi mais comme ala yɛrɛ ye muso da k'a kɛ sutura fɛn ye Jelika kuma kuncɛ kuma na ni fɛn in Malimatu ko ko musow ka kamalen tigɛ a kun bɛ yan mɛnna mais sisan a warala i bɛ taa sɔrɔ duw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ kamalen tigɛ a cɛ b'a dɔn k'a bɛ kamalen tigɛ famille b'a dɔn cɛ somɔgɔw b'a dɔn k'a bɛ kamalen tigɛ bɛɛ b'i da de a kan ka sigi ka na yɔrɔ la est ce que n'o don a bɛ furusa kunbɔ bi yan. k'a fɔ ko o bɛ furusa kunbɔ n'a somɔgɔw yɛrɛ jɛnna n'a ye cɛ yɛrɛ jɛnna n'a ye. non o tɛ jɛnna dɛ mais mɔgɔw b'u ɲɛ ci a kan de. n'i y'a ye i b'i ɲɛ ci ko dɔ kan o bɛn bɛ i ma de ko ni ko min ma bɛn i ma i t'i ɲɛ ci o kan n'i y'a ye u y'u ɲɛ ci a kan bɛnnen d'u ma de donc o tɛ furusa kunbɔ. a tɛ furusa kunbɔ ayiwa k'a ka kamalen tigɛ dabila k'a tɛ furusa kunbɔ ko bɛ k'a ka kamalen tigɛ dabila Malimatu. ne ko ne bɛ point ni silamɛya ka point de vue de di la en général anw fɛ i ye kuma min question min posé nin kunna furusa kun tɛ dɛ a tigi bɛ farala bon de. fo k'i faga et puis encore a bɛ kɛ publiquement pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ n y'o de fɔ n ko silamɛya bɛ fɛn fila de kɛ prévention ye a y'aw ɲɛ jigin a ka se aw ka tafe bolo la donc i ma se k'i ɲɛ jigin i ma se tafe bolo la i donna donc n'i donna fɛn min bɛ na o ye punition ye jumɛn ye o farala keruni de fo k'i faga diɲɛ bɛɛ ka k'a seere ye fana mais komi o tɛ anw fɛ yan bilen donc anw bɛ se ka kuma min fɔ o de y'an balimamusow kɔni k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka den barikaman da bamunan na i bɛ fɛ ka sini den da bamunan na se i ka tafe bolo la. D'accord. Ok. Études y'o démontrer diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. D'accord, merci. O kun ye ne ka kuma laban ye. Merci beaucoup. Kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka ladilikan jumɛn di an balimamusow ma ni lajarabi in bɛ an balimamuso minnu kan. Min aw ka baro in surunyana dɔɔni o de kɛra baara ye. A surunyana kosɛbɛ. Sabula mɔgɔ yɛrɛ ma se ka hakilinata fɔ. I y'a ye dɔ fɔ. Fɔlɔ la den kun bɛ jate minɛ ni musomanin b'i bolo n'a b'a ka tafe siri n'a y'a siri k'a bara labɔ dɔrɔn ba b'a kɔrɔ fɔ
sabula tamasiye kun bɛ wagati la muso min bɛ farinya ka bara labɔ tafe siri ka bara bɔ kɛnɛma a bɛ sɔn jɛnɛya ma muso min tagamatɔ b'a ka tafe fɔ ni ka siri kɛnkɛri kun bɛ da ye n'o tɛ n'a tora a yɛrɛ ma a bɛ sɔn jɛnɛya ma muso min tagamatɔ bɛ dumuni kɛ kɛnkɛri kun bɛ da ye ni nin ɲɔgɔn ma kɛ nin ma a bɛ kɛ nafigi depuis so i ma ladamu n'o tɛ muso n'a kun mɛnna fɔlɔ la k'a fɔ k'i ye jɛnɛya kɛ o y'i saya kuma di i tɛ b'a malo la fo ka t'i se hali bɔkolo 7 a bɛ fɔ a kɔfɛ k'aw ma muso kun tɛ foyi la jɛnɛya kɔ donc kuma juguba de kun don mais sisan mɔgɔ ta jate kojugu ye n bɛ tariku dɔ bɔ an balimacɛ dɔ cɛ dɔ a kun bɛ taa voyage la awɔ parce que aw ye baro surunya an ma tila a ye baro surunya u bɛ dɔ fara an ka yɛrɛ kan bi sabula u tɛ se ka na an bɛɛ lase k'a fɔ ko bɛ baro surunya cogo la an tɛ sɔn mɔgɔ aw bɛ dɔ fara cɛ bɛ taa voyage la kuma bɛ n'a nana u b'a fɔ a ye k'a muso ye tulonkɛ k'a fɛ kuma bɛɛ a bɛ fɔ a ka muso ye tulonkɛ k'a fɛ a nana muso yɛrɛ sigi so kɔnɔ mɔgɔw ko n ma ko ni taara voyage la k'i bɛ jɛnɛya kɛ n kɔfɛ yala tiɲɛ don wa nkalon don yɔrɔ muso dafasa ka gɛlɛn a ma jɔ a da la muso ko ne depuis ala ka ne da ne ma jɛnɛya kɛ n'a y'a sɔrɔ ne ye jɛnɛya kɛ ala ka n ko tiɲɛ ka ɲɛ tiɲɛ cɛ ko n m'a fɛ k'i kali dɛ mais a fɔra k'i b'a kɛ wa ne m'a kɛ mais n'i ma danna an ka taa dugu kalilikɛyɔrɔ la an ka taa n kali cɛ ko baasi t'a la bon samedi sɔgɔmada fɛ a ye don dɔ fɔ ko don sɔgɔmada fɛ k'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kalilikɛyɔrɔ la ko mun bɛ yen ale bɛ n'o yira cɛ la sisan yanni o y'o dɔn ka se a ye a kamalen avertir k'a fɔ ko ka t'i dogo kalilikɛyɔrɔ in na tu kɔnɔna la ko ka filɛli kɛ ko n'ale n'a cɛ na dɔrɔn ko ka bɔ k'i jɔ donc cɛ b'o jɔlen sisan a ko cɛ ma k'ale ma deli ka jɛnɛya kɛ dugu kalilikɛyɔrɔ in da n'i dun taara i b'i kali de n'a sɔrɔ i ma ko in kɛ i b'i kali n'a sɔrɔ i ye ko in kɛ fana a tɛ to i la fana kalilikɛyɔrɔ in ɲuman tɛ bɔ yen donc ale ni cɛ taara o y'a sɔrɔ a ye kamalen avertir o taara i jɔ yen u selen dɔrɔn muso y'i walanga 12 a ka fini bɛ bɔ ka fili ka kule n tɛ nkalon danna ko n ye jɛnɛya kɛ n'a y'a sɔrɔ n delila ka jɛnɛya kɛ ala ka n ko nin ɲɛ tiɲɛ aw cɛ 2 de an nana cɛ dɔ sɔrɔ yan sisan o de jɔlen don yan n'aw cɛ 2 tɛ cɛ cima de la ne lankolon ye n'a y'a sɔrɔ cɛ wɛrɛ delila ka na lankolon ye ala ka n ta tiɲɛ a dun ma nkalon tigɛ fana a kɛra kabako ye gabakurun kun dalen don kulu ye kɔrɔta de kabakoyara kulu kɔrɔta la ka tila ka da nɔ la muso sa kabakoyara muso ye kabako lamaga quoi a ko cɛ cima de la ka ne lankolon ye n'o cɛ 2 de alors que olu dun y'a ye olu ni 2 dun de ye bon i ma muso donc a ma nkalon tigɛ donc muso pilan ka bɔ donc ala k'an kisi quoi yarabi ala an muso ala k'an kisi an yɛrɛ tɔɔrɔw ma Revo Mohamed kuma kuncɛ kuma na teliya la i bɛ se ka mun fɔ an balimamuso bon an balimamuso minnu bɛ nin kɛwale in na dɔrɔn il est temps ka hakili sɔrɔ ka dabila parce que u tigiw yɛrɛ dama tɔɲɔ quoi u bɛ ka cɛ wɛrɛw mɔgɔ wɛrɛw tɔɲɔ ka fara u yɛrɛ kan quoi parce que diinɛ bɛ min fɔ a ka jugu kojugu donc ka sabali u ka segin kɔ quoi dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. D'accord, ok, merci beaucoup ala ka dɔn minɛ sira. Kuma kuncɛ kuma na ne b'a fɔ k'an balimakɛw de ka sabali n'olu sabali la dɔrɔn an bɛ sabali. A banna sira ko k'an balimakɛw ka sabali ko n'olu sabali k'an fana bɛ sabali ka bɔ nin ko in na parce que cɛw de fana bɛ musow caman bila a la. Kuma fɔ man nɔgɔn nka musow dusukasi ma ni i sɔrɔ cogo cogo bonɛ ma ni i sɔrɔ cogo cogo hami ma ni i sɔrɔ cogo cogo u man kan k'i bila kamaletigɛ la surtout anw sisan musow ta tɛ kamaletigɛ yɛrɛ i t'a sɔrɔ muso furulen kamalen 1 b'a bolo 2 b'a bolo 3 ni 4 b'a bolo o bɔra kamaletigɛ yɛrɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ jɛnɛya yɛrɛ waralen an ka tɔgɔ duman tɛ a la mɔgɔw b'i filɛ mɔgɔ tɛ kuma mɛn bɛɛ b'i filɛ ni a filɛna ye a cɛman ye an ka sigidaw la a cɛman ye an danbe yɛrɛ mɛ an ka société yɛrɛ tɛ nin fɛ an tɛ nin dɔn donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka force di anw muso ma halisa an ka se an ka tafe buru la furu yɛrɛ kama ani an denw kama o bɛ dan sigi bi baro la an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛɛ sini n'ala sɔnna nin waati kelen na renouveau la an filɛlibagaw aw ni ce an ka invité ɲumanba ninnu aw ni ce ko baro surunyara nka peut-être an bɛna baro in 2nan kɛ o fana bɛ se ka kɛ o ok aw ni ce aw ka lajɛli la a demain n'ala sɔnna shukurani. Jiu Casambalanho, Dambe Poisson Gazima, o Casambalanho, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Dambe, Jidaka Sumalempa, O Minicadi. Malempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Poisson Gazima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Wajitu Mama. Jus d'Acan, boisson
boisson rafraîchissante a bɛ sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. U ka direction commerciale ba filɛ nin ye hippodrome na CMS distribution rue Nelson Mandela Juda kan Jiwla Sambalaɲɔ kan Jiwjela Sambalaɲɔ Amini Kari. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, et donner la misère de bana. Boisson d'âme, papa nana kabo barayola, dame do dama, oduye buru ke la condamnali. De una na kabo tolondi ala, dame do dama, oduye wolo de una conta, contale, maninga wo boisson d'âme. Fila wo basondame, Senegal wo basondame, Baba wo basondame, Dongubu wo basondame, Hena basondame, Maragalu wo basondame, Suragalu wo basondame, Damashilu wo le, Kamele Damaragani godina basondame, a Conte bi, a Orange bi, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.